Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Salamu alaikum rehemana amani julahanyum marhaba bumastamilia udungai ORTC harmazi taarifa habari ya hatu. Magari zanazawirili ya mipaka ya baharini msaada wa kusudi wa zimbawa za hifadhi uwe wanezenti za muunganyo za Emira Arab Uni hazinui raisi wa jamhuri za Sumani hazuru mabehewa ya kijeshi ya jandarmeri ya Hombo Nzuani neporo ya Mtamdu ili uvenushi wa julahe zanazinu kaozi hisazi waswili harmaensi omzingaro ndo ezana zinu ngizo muhimu ili zembawa za hifadhi zishinde zifanye hazi haundo namna ya uvirilia na uhifadhi wa kazi. Jisman Abdallah na Abdallah Harib. Banda anraona ya magariani ikao ya hensi wa harma imbawa ya difan ya Mtamdu, Rais Azali ashukwa jau harma bandari ya Taifa ya Ahmed Abdallah Abderrahman mkabala zvidetizini za hensiwa. Zanazini stosaidia idifani ya baharini ile ugojia mipaka ya insi. Kabati atamba problem heli wala aneleza zonaze capacity aza kushinda sifanya hazi sabado jipanga wadwankiwa azema yeza kushinda zifonctionne ze bateau ya waba haino directeur de cabinet chargé de la défense de l'onezama na he swara fahazo ya bundo kaya hino wakati wa hundaneze manyeri kawana damu ne formation alazimu nizema materi washinda fanya hazi shanga mami kaya arjo shindari waneneze tambuiza tena kama zimba. Msaanda unu uja hasibabu ya mkataba ya insi azifanya na zinti za sharabu harma uvandre wa idifani. Vedete zini stohui tena walozi na hika walatiha. Hazi za uhansi kamera ya uvirilia uendesawe magari zandisa harma omjiwaizi wa Muruni na inu azma ya rengwa ni madhamana wa wizara ya hezi habari za ndanino wa hifadhi ili haini ujotandia ya sharia shahenzia ya parisiwa hauniki waze hukuma za mladhimu na rienshi utasi habari wa Hamida Eshatamadi ya mapicha ya Salim Zarkashi. Kiasi ya kamera 6 zisa zihansiwa harumwezi raru mahususu za humji waenzi. Inu azma ya ujadidisha utundi wa hezi jirio humabareni. Winji wa hema raia waziwa nao hazitojema ama ile suala wajuzi sao deza husu umdumu wa hebarnamaji. Ndongo ikao ije irisailishe harumwe mesha ya hatu. Haukana ndongo zinyinga zijirio ramtsanara tasira masihu mabareni. Wanduka zuha ubo tasi wa parisa zijiri wanduka tushida wahunda namna ya parisa wafanyozi ngozini dawa gebidio wanduka udwa tazi ngozini ziani wahunda namna tina uzibirilia shasisi maranya hususan rikubalu kana ngasari maendeleo ne maendeleo mzima haruma singe heni mzima haruma singe bidio ya himilia wakati atula bali ikamera ile basi kula atula wao afanya ajalia hebe babo katawa manando atona ni mirar gari ndo tujana chauffeur fulani damrema mtule gari babo kamera yonto ngonjema mtenda menya ntongo harimo insi yahe amtajaga bizale wae walole kangamiza maona babalaza ngamiza serikali maana uzuri le wakati warengelezwa ntongo rakopia ntongo njema baadhi ya maraia kwa tunga mhono efikra inu siatu ina matajio mengi lazima wanansi wahunde mbaindu aina suku wa hila yani ya maisha ya kila siku yale waya pare maisha rahisi ivo ba ntongo za feruju na kamera pamba zipulwa au sipulwa shatamba kaka sina mradi na simaranya wa kumori ilona mradi na si de maisha kila siku ize barnamaji za maendeleo usoni tideza puza habeshelea mifano jainu iketulanziani ize mwenje humabareni ye mapano ya uresa imagari ize alama za uresa magari bonsi ama kutujua omuso hazo nkiyo muhimu
hosisindia umdungio wa barnamaji inu idumu. Gepasa wajauye maranya waelewe kazi hazizafanywa zinu ngizo faida ya hao haina mndu ya virilie zana zinu. Upande wa hezi kamera zinu ngajo virilia wajauye magari yaliyo na nambari. Eba ya tuyo na nambari ngajo julihana namna je eka yafanya makosa harumwa zenzia. Zio zikusudi wa wanazioni wa hezi likoli mshinzi za hekomor na zinu zila wanane waziri wa humsomu. Lebwanyiso lifanyishi hai jumainu. Azhari mbaeni mapicha ya Salim Aliratiraka. Ezio ngazijihundao harumai konteneri inu. Ngabo za zisabu na za heluha ya shifaransa za C1 na C2 na za kifaransa za heklasi ya C1 na zinu zambu au guide za hemafundi. Zinu zio zafanyiwa ni wataalamu wabanu nsijuu, zidunga naono utamaduni ya dini ne malezi ya Kikomori. Inu siasa ya tilwa nziani ne wizara ya hulezi wa taifa harumwezi siwa zonti ya ukahai na mnashioni ya kaneshio. Rahai madhamana waheze likoliwe jatukabadhishiwa ezio zinu, wakautia katiba mhono labali ya umahala ilikoli pari hanao na neshe sabusha huwana zioni. Zelikoli za moroni do wakaunikiwa jumainu, iza saya ngwajodo uparwa ulawana na jadwali lafanyiwa ne wizara ya hulezi wa taifa. Zo zifanyishia zo zifanywa ni wa Komori mapesa yakarumishia hapo mapesa rahundra ne partenariat mondial pour l'éducation wao wakarifanyisha ze manuelizo chini abaseno rizwasilisha maze likoni wakaunikiwe ezio zinu warenge anzima ya ujozibirilia zitsitomolwa mana nino wanazioni. Yo dhamana hatu sonti ukabanu weka wizara watowezio wani kama dhamana abo wakilisha ukae dhamana mjo hifadhi yeshio ikawala dhamana hende habuli yeshio shirengwa shitula biasharani anaboyo karna ujo wotsinde waziri tile toa wotsinde inspector tile ashtoa shawum dhamana bahe yafanya umavu dhamana waka ya ikao mahsusu shala waiho wizara ya hulezi wa taifa wakaukaza alama ezio zinu rahaze janiki wa uwenyizo na inu barnamaji ya andisa ranzido mahazi huzili na 15 na zio za siansi na zinu zambu au evei zisa zitilwa harumaze likoli. Yezihusuo yesu hai daraja ya huandu walio na korona ya harmalisi wala mwalingio haju Elamin Alimbaraka mengoni mwa wandu wa gamati wanele badilinu hakubali uone saa mauni ya hahe ni namna ya kaujihisi wakati uwadi unu wa mzingara narmushili na yengu paru wandu wa zingari za hao hadhari. Gina mfumo takriban tire mwana buho ikamba lomtaparo lona rangusiku nazola landrema. Buho ikamba zero hususan armwe temperature tarhatsa para ona normalement kamna wana mabuho na mnam sidongo no dalao wamufanya siku mbili sekundar buho lindi zalo no watu juna be safari na lindi taskunsa no kalsi shuka be kinyume ngelngeze hao na temperature zero tijambe mai lazima nde nafanye analyse mananga mna wajima zangu ndo azima makoko iwazade kuna wanadamu rienshu walima bavuni waliona mawade kroniki bon pour que ni wasove wao hususani tirongoma ngamno nafanya test ilosko yararu fanya test mtana wa ujuzi ireleve positif donc ti inscriva malalao ngam sivewa rangu wojana ngam bano ngam diso difficilement be ngam isimba libuholo lo buho zero ngamna maruna tahadhari wadungo wao yo tsaimbu amba ikimamro askona wade kinyume ngo wadisiro shamba wabo nka askona wade Mwenyezi Mungu kahudwala yo namna jawa lazimu uirenge uone mbababo Mwenyezi Mungu unahana wele mbababo labda jijo kimbango vunguzwa maasi se jamais jijo kendongo nyenge donc ndo sifanye mba yo aibu wadingo wao na renge zadara zao wado de mawadi ya baki na radhi maziro ejo uona donc wandu wandi laptalo ngam amin kamnyezu ngabende mba zero wano madat sa tsuviri ngam baki njiji kantone toujours hangu wano andi wano nkao ngamwenshi wano bon nungu zangu pia mujobo lazo wano mwashayo yangu mujobo le barazan bawo timrenge
ngamzang vano ngamhisi amba zi evolution nge positive kamnya zunga venze armo mfumo vano ntoshinanda kipere zi forces zangu zonspia ya madhamana waheshika ushishuli hanao ni korona ihumwali harma majadiliano ya watangazaji wapara wakazi warenge hadhari wazidishe ujadidisha zianzma za utinia baho korona baishe hunu baadhi zanzma zihadhari zishashizi wa harma ensina rwashili rapport na duja la vidino la wadino waja la janno akswange amba endija de mauri wandu raha kawa maruha wa par conséquent warenga zimezio za lazimu harmwa wadeuno donc wao i conférence de presse yo irongo ao yo gengia harmwa cadre yo ya washirisha population irenge zimezio za lazimu ata wadeuno ukaze kifu evo au usije hai daraja ikawamba uliwa basa eno shinderi upunguze zi nombre de cas kaurezi parao kwa par rapport na duja la jali boavu par rapport na capacité zatu baworja rechange attitude ya uona ka par ka imru ikawamba jojwa rim isole dahoni hahe rijwe rim isole nersi encombré hangubu isit voilà babo yo de ndongo ya tsongesa mbaba saino ngobo wawade kaomba rwa suiveo dahoni na wawade kaomba walio harma isit wawade kaomba walio plus ou moins grave amba etazao kaswa permettre wake dahoni be lazima wake karibu na matwabibu wa surveiller Karsula wa harmazi hadhari za urenga na ujipuka na anuwadi wa koronali chamalata silko shulihana no mwanono wadi wa sida likusudi wa zana za msanda wa uhadharisha na utini ya baho wadi wa korona na unu usanda palo mwana ikaule chamalinu galjofanya banyiso ili wakazi washinde wajipuka nenele bwadilinu na rishilie mzima miongoni mwa madhamana wanu yonesa maelezo zaidi. Wahia chama la dunia alikuwa coalition plus iyo la dunia ngilo na maparteneri wenji ikao sisi hunu komori ngavo sida espoir yanzwani si maparteneri wahe le chamallo likausadia wandu armwe Océan Indien hunu komori rishindiri hundo msanda wo remizinu evidama iri jibiza halisi karna huamba ndrabo emana haba sainu corona ija mashuhudia bulwa zenongozi zibulwa pia ho hunda msanda hamanda unu abo zenongozi rijibia halisi hako Umbihanyo shahula mbali na mbali ngizo na madhara haruma esui haya huwa kazi eka kabati fruit na legume zinu lizo Dr. Answifudin ya zione sao habu ya kai mashuhuli ya bulwa wandu ula shinji tiba hiwo kwa shindi wabimisa idaraja ya heshahula uparo wandu warengeze hadhari ili wajipuka neneze mbwade za roho na rmushiri ujoka mwe mashuhuli wandu wakati mwinji abuka shahula na wakati mwinji shahula shikoka abu shahula ko toujours naboka déséquilibré parce que yoma fora menji na sukari inji impact ya he shaula shi c'est-à-dire shaula shaboka déséquilibré au shaula ko shifanyia mafora menji na sukari inji impact heza hola hizo ne impact ya hom konsumo inji kumbuka sujidisa yotsi ndongo konga ijiriwa harma mezi au mezi mili au mezi miraru au mezi shemba nduko ga mesure hao harma muda mwinji plus mrungu ngulo zahula za calories inji c'est-à-dire mafura menji na sukari inji mluka tsujidisa plus mradiso renga poa alafu après he poa mradiso kana sukari he yao itasuke kando e cholesterol yo yambavi ngi après e diabete ya AVC zaniso huja kanga nzao ikangarlao ripangenro nganzori equilibre shaula upangando shaula hinri upangando shaula dufanya namna ya uka ngavoye mafura yanu au ngavoye sukari yinu sha wakina zahula uko ngazidifanya mwanadamu surtout les légumes les fruits Hokawandu wale shahula shatimi yangizo muhimu eba wazazi walo shindoni wajoru husu zenongozi inu heliaka wakati unu zebei zisa zihe ya owa fataha.
ngepasa wabunge imbawa ishuliha nao no virili ya zebei wasihe mozindoni ili watunde zebei zinu ye mkazi ya shinde ya hundisha hula heze nafasi za hema pesa no mienshiwa hai. Mashindano ya Tanganya wanawahe zilikoliza heleba vula mlejele wa renge funvu harumai mashindano yanu ya husuo enamna ya uhifadhi ulanga omhafadhi ya zinyama zinu miongoni mwa masuala ya dhukurulwa harumai mashindano yanu ya andaliwa ne madhamana wahe Park Mare ya Mwali. Hussein Abdillahi na Azaria Madikasim. Maori namna mziju wao kaka kila mwaha iparki ya taifa ya ishisiwa Shamwali haumsharikiano na imazama ya ishisiwa mbalinambali ya shuli hanao na uhifadhi ulanga wao tianziani malangazo mbalinambali ya uhashirisha uhusu uhifadhi ulanga minhum deizindema. Umahauno iwanazioni wazilikolizanti ni za serikali za aljera la mlejeli haswatani di harmo mujwanyi mashiwa ndondoni nena wala diwatahulwa iliuja ufanya mtihani ungiao harma isherehinu. Ino namna ya uhimisa imaarifa yao ili wajue umuhimu wa uhifadhi ulanga. Handani wanazioni mana wao leo waungu wana wajao wao demihesi wajuja rengo izdomana zino rangu leo wajue mba ulanga iyo tinrongo mbolembo la tinrongo shashi iyo rongo ya uhifadhi iyo rongo ya uirengeleza haikao tena mba ino de SPC kao mba iparhano hamwali na nzuani ka isparhano banginabo ni karlishi ulanga karsi protege SPC ino iso jaike tena en disparition. Wabo yo mesaji kaomba nzahao ni lansi wanrupia wake hashiri wadongo protege. Usomesa iwanawano rangu walio watiti waelewe muhimu wa uhifadhi ulanga wa bahari ni na paharo niyo muhimu. Na ino nzia njema ya ungalimisha ushababi wakena maha bahar maulanga. Nongo ikao ilio njema haswatan harma wakati uno ishisiwa Shamwali shahensiwa harma ibarnamaji ya dunia ya UNESCO. Au dhukuru utamaduni wanrika hongwa johenda harmazi karto final za mpango ujuzi wahisangwa jijua ona zinu banda omshanshi wa waizi natija za heze witem do finali ya hoa ya jana wanrualo na ujuzi harmae miva ya la muzika chezo boneso na za saya wajo udungi ya zihaziza hao ili washinde wanrua hundre ye mhudari harma ompango unu. Badri ya Saidomar ni mapicha ya Ibrahim Kababo na Salim Ali Rasiraka. Et c'est le moment de découvrir les notes attribuées à nos 30 aventuriers. Wakati unu ukaulindiwa haku ni wanazijana wahi mashindano ya ujuzi nana owashangirizi wa hao. Ema sihu yanu, rijihundu hasoltana, mnaijana ikao, ngemengoni mwa waendeleao nezinsabuhu za ujuzi. Mzadzahahe ni majirani ya hao, wakabadzima wakati yezinatija za kautulwa. Rivirili ya wajauhu mjini mde, iliuona wanazijana. Wambwao ujamaa, ikao wakaufanya mizino. Riono wajau lezami homjini Salimani, na wanu wofanya nseso. Sararu na dakika mengomiraru, zenatija zilaya. Sultana, mnaija na mahakume na mwija, liaja wa mwando harma makandida 18. Jako j'attendais hata, surtout à la dernière minute, quand j'ai non. Amjo eliminewa finalement tiongubati surtout grâce à vote pia za public la funga mboshlo marahaba hena mru yasaidia yatongeze mwana hangu ya wasuli banolewa. Ile chama la ujamaa lija la fukari furaha ndio wanazijana wanu wakanio wadzimano wa karibu nao. Numéro 30 ujamaa. Tsikauta niambie wana maikao kwa jashinda wa waswili watirenge kana balao kwa tina ujuzi kwa tujua nono ngwa una ujuzi haina mabantu batungulwa wanru woto kai sababu ya mru yarengwa ni sababu ya mru aturengwa wasekao na jwanzani wanike dokawa wazidishe mvu watilale mana ngasivanu ngari waonao. Ile chama la lizami wajau likafurahani kabisa habo ikao waja watano harma imashindano. Mji wa Salmani ngwashukuru yao wanazijana wanu waili no wabeshila marahaba Mwenyezi Mungu wanike jitahidi ili wawaswili harumanzabuhu hamandazini. Hotungua wanazijana wanu kejaka nyangu idalili ndaweka wakahutaji wa wandu 15 watungulwa 18. On se retrouve très bientôt dans les quarts de finale et d'ici là portez-vous bien et mpodarindo.
Yemhodari nde ujonesa ujuzi yalonu harmon vaikao hautungwa na ende ujorenga likopwala hezentabu za ujuzi. Yejumainu baonvu ya maranya wataha wajitamke ili waonese maonia hao jula hizo wafikiri yao hulawana nezenatija za shanshiwa za mpango wa ujuzi. Usoni mwaze mikro za Badria Sedomar zira aiza hao ngizo tofauti na Rweshili. Kote zivirino d'autre kote zivirinai. Ye zivirinai je zivirinai au kai wahangu kaja waswi. Na utika ulinda ukana njoka waswilisha kaja waswili malheureusement. Donc avoho hamba kazi virindro owa hundra ani c'est-à-dire watungula ukawanu do wa hundra arma ujuzi ani wa mérite c'est-à-dire wangu kaja hundra ani mbavina na tudekuraje ndo kana owa hundra wa mérite owa suyana Tanzania ni ke harma owa hundra do kana wati lejezi au kana zabaru hizo zika interessant zikaujisa ani mruka hakaona ndongo mruka hakaujiba mruka urambo kana komoringa ujuzi za kweli parce que owa vira rango mandoni atava roa rudi rango mandoni au moins mruka usanta mimi katika juri njajoshinda mimi njajoshinda na bukana wende ya honda wetsi ya honda ze resultats za ujuzi na zona kwa jana siziona kaja virando haku wetsi uka upande wa heye majuri sha upande wa hatu sisi rivoti na itazila kanza ni conseiller wala wandika kwa jehonda kwa watile jeze ba kabati mruwa bala ya fanya hazimbitsa ila shandizo sinda ya siratu angaliando wa continue wanjeze effort bazi ndongo zao kabati mruenda bala ya fanya hazimbi tazila tsonoka sava parce que haina mrubala ha note ya honra ha merite parce que hamadeli rahamba ula ujuzi haina mru akaenda onesa ujuzi alonuo ujuzi ino mru kazola nuo shaino mruenda haji prepare hata yajue ila talano niyo ili yado exploiter hambavi nitijo encourage hako wado j'entraîne mbavi parce que ila tsimbi tsenda mrone se talano niyo bala. Habari za sport le chama la sport ya mabekani ngwandalia wa mashindano ya mabekani 2000 ngwajoro hamituje harmai hambu waswili mitamihuli wala we mitamihuli warejei harmo mjwa eziwa moroni zinu zishanshiwa harmo majadiliano ya watangazaji yaendelea Jumainu ya jimizi wanele kungu manyola hespori na rishilie dhamana wa hali bazina kipu 15 zikipuna 15 hizo rwambia waje mashindano zilobo hari yabo mfano ndo aloma siwani rilenge dhamana ya walibi ya zebiye riwalibi umlalo riwalibi shahula wajohula tawarije ezilonga zija karnao wasina bezo roga transport waji sha yabo heni ndongo joka ujiribo hari yabo za usia na unono za usia na mahindi kongo jotongeza kawe ndi wajawa nikiwa yoya hatu zihadhari pia zirengwa au kamjoka dongojizo aonge lazima réimpliquer ranzie gendarmerie ranzie croissant rouge ujana wandu kangwa jushinda walisedie ilize no wezo zibire arma polevu atike jokoza kamgwa benze watike jojiri ilirifanye arma mfumbilio tarwaswilie bomtsana zengozi kaze kifu yapo donc ambazo nutulize ruon tulize uwandu arishili yao no wajoka henda zembio ukakabasi tabu de dispositions zo renge ili rihafadhi emndwende harma mashindano ya kweli shabati ujo trishe watike ujo redaje sonti pia mfikiri wanu wao yabo de ze hadari wa renga ze dispositions ze materiel zanzi moto ja magari radroka nizo jezidungo wanu ndo zembio ni wanu watunde watike mzima ujo trishe kaliba mungilo nangilo à la hauteur ya he événement c'est-à-dire que joja première on a dit c'est nous ujonda bambul julingana nezo yafanya so jule fumbili ngamjona le bambu yabo gabol joka visible gabo joka rwa bahasha amjozi jua bonda ukana bara Kasimu Muri hachagula ukaye miongoni mwa watangazaji wa shainshio haundo zensabuho za sport na wanu le Sofoot Club ndo wandu wa mtawa he hazipandwa mwana yaifanya yanshiza wa Komor na wakahununda ni novonze zensabuho baina ya he Kenya ne Komore tarehe 15 ya rakanio na holiho ndaye zinu na tijazalawa na he hazipandwa mwana yaifanya tibahi
na usaidizi wahe ORTC kaondo mahalani afanya uhazi na rmushele inufurahi kao ngamwihanyiso mino wa Komor kamili ngamwihanyiso mine daula bali ngamwihanyiso mine majueri nane staff shan karna jordi waza owarumishi wahele daho la federation ya mpira wa mdu rowa jana rowa leo haukafra hajainu ibidi hasonti pia rihanyis kao wakati kao sofutwani para shati fikiri Komor haukaya njaparo fikiru kaya usiku hamaleo nganjwa suli daraja mandazini shawa jau remwanama Amir Abdu ikao inuha zikao richoyandisa wakati uzima ngaromba Mwenyezi Mungu ye jahazi inu riwasulishe wakati uzima wanza Rabbil Alamin wajau na mbeshlo marhaba lidaho la ORTC kamil warumishi haonti pia haukao sikwa leo unu ekaka simumuri nguvumbulwa shale daho la ORTC de la tende. Upande wa Elidin Juma ikao ye mtangazaji ya kushulihana ne sport ya football haonesa imaunia hahe jula hizi habari zinu. Wanendongo kajakande de makalima shade namna zendongozaji ri emotion na energie kasimya zidegaje harmaye video ya ka filmoni ORTC ko ifanya tura he dunia itongeza leo kasimu ngone hobo mongoni mwa commentateur mahu wafanya ndongo za ajabu za jisa harmwe hazia ukweli kamra vumba le wese la kanti ngabo zisimu zinji zilo yao kamra vumba wese la kanti lelo omando ni mra jotida vumbwe Turki Salimu kadwa vile mra jotida avumbwe Amir Abdu ngiaja vumbwe majueri yaja vumbwe mruja Kasimu Umuri yaja vumbwe mruja Benamiri awel hadadi leo no wadunga leo kajujo antanke watangazaji rivumbwe ndongo za mpira lelo holihonde selakant ke Kasimu Umuri karimvumbwa hazikasimu yafanyao inu ngenje zao zaidi jitahidi ya hatu sonsi pia riwaswili abo Kasimu aliyo netsuka Kasimu nge na daraja ya hajutsaila shakasimu nge na bahati ya visibility na notoriete parapona ondroji. Hapa nu angalizi dorka za ukifu ye taarifa habari ya hatu marhaba bu mastahimilia udungayo ORTC masimu mema ya khair miadi ngarjo honana usikuwa maudu ho hanza he jalla jalal asantum. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC, depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Bref. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.